mention ke apa ke kan. So pada pendapat saya, daripada kita kadang-kadang kalau kita minta Q&A ni, lebih pada saya lebih penting is the question and answer session tu. Benda-benda ni boleh baca jadi sebenarnya, ya. And sometimes questions tu akan tiba-tiba kita teringat nak tanya. Ya, saya lebih suka kalau boleh tanya on the spot. Ya, saya lebih suka kalau boleh tanya on the spot. Saya boleh jawab serta-merta, insya-Allah. Ya, daripada kita kumpulkan soalan towards the end, lupa nak tanya. Ya, so lebih rancak pun pada pendapat saya kalau kita boleh buatkan apa ni ceramah ni lebih interaktif. Saya pun boleh memberikan pendapat saya berkenaan dengan isu-isu yang berkenaan dengan kanser usus. So kandungan syarahan ini seperti yang saya berikan kepada budak-budak tahun 3 atau 4 dan tahun 5 pelajar perubatan. So ada juga epidemiologi, apa dia kanser usus, berapa kerap, apa prevalent, apa insiden, ya, apa yang berlaku pada diri kita, apa berlaku pada orang lain, ya, apa faktor-faktor punca terjadinya kanser usus, ya, anatomi bahagian usus besar kita ni yang membawa kepada gejala dan tanda-tanda kanser usus. Lokasi di mana terjadinya kanser usus yang paling kerap sekali, kawasan rectum, sigmoid dan cecum. Ya, bagaimana terjadinya kanser ini? Macam mana daripada normal kepada kanser? Apa step-step yang di antara yang terjadi sebelum terbitnya kanser tersebut? Ya, macam mana kanser ini kemudiannya merebak? Yang merebak, kenapakah tahap kanser tersebut? Stage lah, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, peringkat kanser ini tadi. Apa-apa gejala yang ada, simptom gejala lah, ya, gejala-gejala penyakit dan tanda-tanda penyakit, signs. Dan juga apa ni, pencarian dalam masyarakat. Macam mana kita nak locate orang yang ada kanser? Ya, adakah perlu kita buat screening program? Ya, apa rawatan yang disyorkan kepada orang-orang yang dijumpai mempunyai penyakit kanser usus? Apakah outlook dia macam mana? Sama ada orang ni akan survive 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, prognosis. Dan macam mana kita follow these patients up. Dan juga macam mana kita nak apakah tata cara hidup yang boleh membuat kita kurang dapat kanser usus. So mula-mula kita start dengan epidemiologi dulu. Definisi apa dia penyakit kanser usus ni, ya. Kanser usus adalah kanser yang terbit daripada mukosa usus. Kita punya right kolon ni sebenarnya ada 3 layer, 3 lapis. Lapis yang dalam, lapis namanya mukosa. Jenis selnya sel kolumna. Yang sel yang layer yang lapis yang tengah-tengah adalah lapisan otot usus, dan lapisan yang luas sekali namanya serosa. Sama kualiti dan sama tisu macam peritoneum yang merangkumi seluruh kawasan dalam ruangan rongga abdomen. So setiap usus tu ada selaput serosa, iaitu sama selaput dengan peritoneum. Dalam dia ada usus, ada otot berlapis, ya, otot longitudinal dan otot circular, bulat. Dan dalam pada itu lagi ada selaput yang dinamakan mucosa. Mucosa ni di mana terbitnya kanser usus. Kebanyakan daripada kanser kita sebenarnya kanser daripada permukaan, epithelial cancers, ya. Semua kanser kebanyakan yang bukan epithelial cancer kita panggil sarkoma. Sarkoma seperti yang tuan-tuan dan puan-puan tahu tak banyak. Ada bone sarkoma, ada hematologic sarkoma, ada soft tissue sarkoma, ya. Ya, tapi kebanyakan daripada kanser kita ialah kanser daripada permukaan, ya, epithelial cancers. Antara yang paling kerap sekali ialah kanser usus, ya. It's one of the most important cancers worldwide. Sebenarnya dia punya dari negeri-negeri yang membangun dan telah maju, antara kanser yang paling kerap sekali berlaku. Bermakna kita ni sebenarnya daripada kita merdeka hari itu, ya, sampai sekarang kita jadi lebih maju, ya. Kita dah adopt penyakit-penyakit yang orang putih kena, ya. Kita kena kencing manis, kita kena darah tinggi, kita kena kanser payudara, kita kena kanser usus. 4 main problems yang afflict orang putih itu pun kena sekarang, ya. And it is one of the most common cancers in a lot of countries. Yeah, it's the most common cancer in men in the US. It's the most common cancer in men in Europe. It's the most common cancer in men in Australia and New Zealand. Yeah, it is also the most common cancer in men in our country. Unfortunately, kita jadi tahap macam tu sekali. Yeah, dalam orang perempuan pula nombor 3. Lepas kanser payudara dan kanser cervix. Yeah.
overall sebenarnya kalau kita nak ikutkan semua kanser dalam dunia, lebih kurang 10% of all cancer is colorectal cancer. So, tinggi tu. 10% of all cancer colorectal cancer, ya. Ya, yang lebih tinggi mungkin global ni sebenarnya mungkin bawa kepada hepatocellular carcinoma dan juga breast cancer. Breast cancer number 1 lah, macam mana pun. Ya, breast cancer number 1 18%. Kanser usus 10%. Ya. So incidence dia tinggi. Ya, prevalence dia banyak. So ramai orang yang dah ada kena kanser dan ramai orang pernah kena kanser. Dan akan ada lagi orang-orang yang akan kena kanser. Incidence ni maknanya incidence ialah berapa new cases setiap tahun bagi setiap population. Kita define that population. Kalau macam Malaysia, population Malaysia atau population Sedang, population Selangor, population Semenanjung, sekali lah kita define that population. So, kita define the time period also. Ya, yeah? Define the time period also. Tapi yang paling senang nak dikira lah setiap tahun, 1 Januari 2015 sampai 31 Disember sampai 2015 juga. Ya, berapa orang yang kena kanser, berapa orang kes-kes baru yang kita dapat, itu namanya incident. Prevalent, kita nak terbalik lain sikit. Prevalent ni berapa orang dalam tahun 2015 ada kanser. Itu bermakna kes baru campur kes yang telah sedia ada. So susah sikit nak kira sebenarnya. So kita kena kira berapa orang 2014 tolak berapa yang mati, kan, ke belakang sampai kita boleh kira. That's much harder to calculate. Saya offkan sekejap, senang sikit. Dan juga kanser ni membunuh, ya. Kanser ni membunuh, high mortality rates, ya, high mortality rates. Sebab kebanyakan 1/3 daripada kanser ni dijumpai dalam dah melarat kepada kelenjar. Approximately 15% daripada mereka dah sampai ke hati at presentation. Ya. This last 2 Tuesdays, just hari Selasa yang baru ni dan hari Selasa yang lepas, kita buat dua kes kanser usus yang dah pergi kepada liver, dah melarat ke liver. Dua-dua lebih kurang julat umur lebih kurang ke 50-an sahaja, taklah lanjut sangat umurnya. Ya, dah pergi ke hati, dah pergi ke paru-paru. Ya. Of course significant morbidity, banyak penyakit lah, terpaksa buat operation, terpaksa buat stoma, ya. Ya. So dalam banyak-banyak kanser yang paling kerap sekali is breast cancer, followed by lung cancer, followed by stomach, colorectal dengan ni lebih kurang sama banyak, lebih kurang 9-10%. Ya. Kalau kita ikutkan kita punya bancian kanser-kanser di Malaysia, National Cancer Registry terbaru sekali 2010, ya. Colorectal cancer dalam Malaysia kanser yang nombor 2, ya, 12% daripada semua kes-kes kanser di Malaysia. Ini kanser-kanser yang notified, yang diberitahu oleh kebanyakannya Kementerian Kesihatan, ya. Dekat Malaysia ni dia punya data keeping not too bad, tidak sebagus macam negeri-negeri macam Jepun, Scandinavia, US atau Australia. Tapi kita kalau you buat operation dekat hospital swasta pun kena report juga kepada Minister of Health apa kes tu, tahap apa, grade apa, supaya kita boleh buat a census, kita boleh beritahu kepada kamu berapa orang yang kena kes kanser, adakah insiden dia meningkat, tak meningkat, ya, berapa orang yang ada Dukes A, Dukes B, Dukes C, Dukes D, apa rawatan yang kita berikan, berapa kos rawatan semua sekali. Ya, kita boleh mengambil iktibar daripada sini supaya membolehkan Kementerian Kesihatan memberikan kita jumlah kewangan yang cukup untuk kita bekalkan kepada doktor-doktor kita untuk membeli barang umpamanya. Ya. Di Semenanjung Malaysia sahaja, the 5 most common cancers dalam lelaki, nombor 1 colorectal cancer. Dan orang perempuan nombor 2 dan nombor 3. Pulang pada tahun yang kita tengok, ya. Cuma second, nombor 2 daripada breast cancer sahaja. Memang breast cancer lebih common lah dekat Malaysia. Ya, nombor 1 cancer nombor 1 di Malaysia adalah breast cancer. Kes nombor 2 ialah colorectal cancer. Ya, ini julat di mana yang apa yang kita boleh nampak di persekitaran duniawi, ya, di dunia. Orang yang kena kes-kes kanser setiap tahun approximately ada 700,000 kes baru. Ya, bukan sikit-sikit, 700,000 kematian, 700,000 kematian, ya, 700,000 kematian.
nampak macam banyak sebenarnya, tapi nak kirakan lagi ramai orang mati aksiden, ya, lagi ramai orang mati sakit jantung, lagi ramai orang mati kena angin lama, ya. Kita just put things in perspective. Penting juga, ya, tapi taklah apa ni, kita tengok put things in perspective juga. 700,000 kematian ramai, ya, bermakna ramai yang ada penyakit macam ni, dan ramai daripadanya akan mati juga disebabkan oleh penyakit tersebut, ya. So 10% of world cancers, lebih kurang 1,5 juta new cases per year, ya, 700,000 dah, banyak lah, ya, banyak, ya. Dan ini memang penyakit orang putih, penyakit orang-orang kopi, penyakit kawasan-kawasan negeri yang dah maju, dan kawasan-kawasan yang kita ni, kita we are aping, dan kita pun globalisasi juga. So kita ikut sekali penyakit-penyakit mereka, ya. Dan kita percaya bahawa insiden ini meningkat disebabkan oleh faktor-faktor dalaman dan luaran, terutamanya kita punya exposure to the western lifestyle, ya. So ni kalau tengokkan negeri-negeri yang telah maju, insiden mereka dalam negeri tersebut pun tak sama, dia bukannya homogeneous, ya. Dekat UK dan US pun tak ada perbezaan di antara negeri-negeri tersebut. Lebih tinggi peringkat tahap kematian dalam negeri-negeri Eastern Bloc yang lama, ya, seperti Czechoslovakia, Hungary, Poland, Russia. Mungkin disebabkan oleh kurangnya dana yang disalurkan kepada healthcare resources negeri-negeri tersebut as compared to US, UK, Australia dan New Zealand yang lebih kaya, ya. Malaysia kat belah bawah sini sikit, ya, belah bawah sini sikit, ya, belah bawah sini sikit, less developed. Western Europe dan Australasia atas sekali, whereas kita dekat kawasan Southeastern Asia. Dari segi insidennya sebenarnya, actually dekat Malaysia, the highest is the US and Australia, 50/100,000 pesakit insiden baru. Malaysia lebih kurang last census 25/100,000, tapi makin meningkat, ya, makin meningkat. Kita kena ingat juga ramai juga orang tua tak nak pergi hospital, kan. So the figure is probably higher than what we expect, ya, higher than what we expect. Ya, so overall lifetime risk atau risiko seumur hidup dekat US atau UK atau Australia atau New Zealand, bukan 1/10 dalam for all men, 1/14 for all women. Breast cancer kalau dekat sana 1/6, 1/8, jauh lebih tinggi, ya, jauh lebih tinggi. Dekat Malaysia for the moment, kalau kita ikut kiraan yang sama, 1/33 based on Global Camp 2008. So kita punya insiden sekarang lebih kurang dah meningkat daripada 20/100,000 dalam tahun 1992 kepada 30/100,000 tahun 2002. Sekarang 2016, ya, 2016. Apa agaknya kita punya risk sekarang? Mungkin 40/100,000 for all I know. Saya tak tahu, ya, ya. So maksimum sekarang ni US 50/100,000. Taklah jauh to get there, ya, sebenarnya tak jauh sangat nak sampai, ya. Kalau nak kirakan di kawasan Serdang sahaja ada 3-4 new cases per week setiap minggu. Dekat GH lebih lagi. Kita ada banyak hospital kat sini, bukan Serdang saja, Serdang, Kajang buat juga, ya. HKL buat, UKM buat, UM buat, Mr. Yusof, Datuk Yusof dekat Kelang buat. Selayar memang center for colorectal services in the Klang Valley dengan Datuk Fitzgerald Henry. So banyak, ya. Keluarga saya sendiri ada history of colorectal cancer. InsyaAllah sporadik lah pada pendapat saya. Nenek saya kena umur 80, ya. Tapi ada, ya, ada. So kebanyakan daripada kita ada saudara mara ataupun sahabat yang kita kenal pernah kena colorectal cancer, ya. Nah, dia punya risiko, dia ada perbezaan sedikit antara di peringkat umur dan juga bangsa dan jantina, ya. Umur yang paling kerap sekali kena adalah lingkungan umur dekat 60 ke 70. Meningkat, dia naik macam ni. Sebelum 40 tak banyak, very few. The youngest patient saya pernah ada umur 15, ya, 15 tahun dah kena colorectal cancer, ya. Yang tak bestnya sebenarnya bila kita jumpa dah teruk sangat.
Sebab tak ada orang percaya budak 15 tahun boleh kena colorectal cancer. Macam mana? Kan? Tapi cancer lah, ya. Ya, and dia bukan FAP either, bukannya ada polyposis banyak-banyak tu, dia just isolated single rectal cancer. Ya, and the patient died, patient tu mati. Ya, dia tak survive lama sangat dalam 9 bulan macam tu saja. By the time dia jumpa dah melarat, dia buat dalam 9 bulan kan. So parents pun upset lah because, tapi macam mana referral lambat? Boleh kita tahu benda tu dekat situ. 15 tahun, ya, kalau budak-budak 15 tahun Singapura lah, pergi sekolah kan. Ya. Ya. Okey, ya, tapi sebelum umur 50 memang tak jarang berlaku. Tapi sekarang ni memang pada patient saya jumpa dekat klinik umur 50 lebih, 40 lebih, ya. Of course yang jurang yang paling tinggi sekali umur 60 ke atas lah, ya. Ya, approximately 80% daripada mereka yang dapat kanser ni umur antara 60 ke 75, ya. Beyond 80 dah tak ramai dah sebab kebanyakannya dah mati sebab umur dah lanjut, ya. Penyakit lain, natural causes, penyakit lain lah, sakit jantung ke apa, mati dalam tidur kat rumah, ya. So dia akan dip balik ke dekat 80 ke atas, ya. Tapi 60 ke 70 ke 80 tu cuma peak tinggi, kebanyakannya dalam lingkungan macam tu, ya. Dari segi faktor bangsa pula, kat Malaysia kan orang Melayu, orang India, orang Cina, apa Serani, orang kan, ya. Yang risiko paling tinggi dia orang Cina, ya. Orang Cina dia macam orang putih punya risk factors, in the sense that dia lebih senang kena umur yang lebih lanjut, umur 60 ke atas, ya. Kalau orang Cina dekat Malaysia population percentage dia 30%, tapi 60 of all colorectal cancers kat Malaysia ni are in the Chinese. So kalau patient Chinese datang jumpa saya kat klinik, saya defensif sikit, ya. Walaupun pada pendapat saya mungkin bukan cancer ni, tapi saya scope juga, ya, saya scope juga walaupun muda, ya, because you can get that 15-year-old child tu Chinese juga before, ya. So 60% daripada cancer case khusus di Malaysia jatuh kepada orang Cina, ya. So walaupun dia punya percentage population 1/3 daripada dekat Malaysia. Orang Melayu tendensi dia tu develop cancer lebih muda, lain pula, ya, dia punya risiko tak setinggi orang Cina, tapi dia lebih muda, 1 dekad lebih muda, ya. 55 dah boleh kena kanser, ya. Bukan nak kata yang tua-tua tak boleh kena kanser juga, boleh lah. Memang kalau ikutkan frekuensi dia memang kawasan 60 ke atas dia lebih kerap, ya. Orang lain lebih muda bila kena, ya. My last yang hari Selasa tu orang Melayu umur 55, yang baru lepas ni kan, minggu lepas 57. Saya buat satu rat hemicolectomy dekat private umur 51, ya. Sebelum tu cikgu sekolah umur 44, ya. Sila. Terima kasih kerana datang, ya. Ya. Kanser ni boleh kena kat dua jantina, lelaki dan perempuan. As it happens, lelaki dia punya incidence slightly more preponderance familiar for the male gender. Only dia sebab orang perempuan lebih kerap kena breast cancer. Itu saja. Bukan nak, sebenarnya risiko tu sama antara lelaki dan perempuan, sama boleh kena. Dia punya ratio tu sangat sikit bias towards men, tapi sebab perempuan lebih ramai kena breast cancer. Itu saja. Ya, bukan sebab tak perempuan slightly less risiko untuk kena kanser, tidak. Dia makan sama juga macam kita, kan? Ya. Ya. Sama aja, sama kena, ya. InsyaAllah sama kena. Ratio dia sikit, maybe just 4:3 itu saja saya. Soalan. My cousin baru 2 minggu lepas pass away. Dia ada breast Colon cancer. Yes, colon cancer. Because the age below 40. So I quite serious kecil juga lah. How close are you to him or her? How close in terms of first degree family, second degree family, cousinnya? Lazimnya kalau ada family history macam tu, and bila sebelum dia pass away, dia dapat investigation colonoscopy apa semua kan, ya. Kalau kita tahu semua dia ada polyposis, dan of course semua family members yang of that age kena scope jugalah, saya rasa. Itu kita punya advice. Satu lagi, tapi sebenarnya dia taklah familiar with high penetrance sangat, ya. So kalau ada gejala seperti najis berdarah, sakit perut, kolik, kembung, tolonglah pergi hospital,
Ya, it's for your own reassurance sebenarnya. Ya. Ya. So macam saya cakapkan tadi, izin paling tinggi sekali kawasan lingkungan umur 50 ke atas. Ya, kecil kat sini. Jatuh semua daripada orang yang lebih tua. Apakah faktor-faktor risiko punca terjadinya kolon kanser? Of course, dari segi epidemiologi umur lah, lagi tua lagi senang kena, ya lagi tua lagi senang kena. Umur 50 ke atas, ya, orang lelaki, tapi orang perempuan boleh kena juga. Kalau ada family history macam yang Puan cakapkan tadi, ya, ada family history, dalam keluarga ada masalah kanser usus, ya. Kalau ada masalah seperti kanser usus yang terbitnya daripada penyakit seperti familial adenomatous polyposis, ataupun ada dalam lingkungan keluarga-keluarga tadi yang ada penyakit kanser lain, terutamanya kanser rahim, kanser ovary, kanser prostate dan kanser perut. Ya, itu kita panggil Lynch syndrome, hereditary non-polyposis colorectal cancer family. Ya, ya, cancer family. Kalau ada orang yang nak cari jodoh dalam family tu, cari orang lain lah. Seluruh juga ya. Cari orang lain, ya. Kalau ada dalam orang ni tadi ada previous known history of ada adenomatous polyps. Kata dia buat kolonoskopi suka-suka, executive health check up ke, ataupun dia ada buat buat scope sekali kan, jumpa polyp kan. Bermakna dia ada risiko untuk timbul polyp lagi. Yang polyp ni kalau confirm, dia buat histopathological analysis yang menyatakan dia tubular adenoma ataupun tubular villus adenoma ataupun villus adenoma ataupun cervical adenoma yang bukannya hyperplastic. Hyperplastic ni inflammatory polyp, dia takkan jadi apa-apa, dia akan hilang sendiri je. Ya. Maka pesakit-pesakit yang tersebut perlu buat kolonoskopi berulang kali lagi lah from then on. Kalau boleh tu dah kena sekali, boleh kena lagi. Ya. Ya. Previous other cancer seperti yang saya sebutkan tadi, terutamanya kalau termasuk orang lingkungan family hereditary non-polyposis colorectal cancer family ni tadi, kanser rahim, kanser ovary, kanser prostate, kanser perut. Ya. Sedentary lifestyle, orang yang malas tak nak pergi exercise bersama, ada efek pada milieu kawasan dalam usus tu, ya. Kegemukan, obesity, diet, western diet especially, ya. Kita percaya dalam western diet high saturated fats and all that do to that. A small risk from smoking, risiko dia punya oxidation tak tinggi sangat, tapi ada association dengan smoking dan juga colorectal cancer dan juga kencing manis, which is in to some extent bergabung dengan kegemukan tadi. Ya, orang gemuk lebih senang dengan diabetes kan. Jadi incidence diabetes kat Malaysia age 40 ke atas lebih kurang 4%, is quite high. Ya, dekat overseas lebih kurang 1,5 ke 2% sahaja. Ya, sebab apa? Kita dah mewah kan, makan senang. Ya, sikit-sikit pergi warung, kantin, tak cukup dekat kantin BPM, pergi kantin senang. Saya cakap kat diri saya sendiri ni sebenarnya. Ya, makin lama makin boroi. Ya. 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 So apakah kalau kita stratifikan ke risiko faktor-faktor risiko ni tadi, kita boleh menunjukkan bahawa kalau ada family history, risiko dia hampir double. Ya, hampir double odds ratio dia, ya. Kalau ada inflammatory bowel disease, terutamanya ulcerative colitis. Tapi alhamdulillah ulcerative colitis sebenarnya penyakit yang tak banyak dekat Malaysia. Dia penyakit orang putih. Ada, bukan tak ada. Ya, saya ada 1-2 pesakit ulcerative colitis yang kita follow up long term, kita bagi steroids. Ya. Kalau kita biarkan long enough, 15 ke 20 tahun akan jadi dysplastic. Lepas kita kena terobong dalam every few years. Kegemukan, makan daging merah, red meat ni daging lembu kambing lah, ya. Ayam is white meat. Ayam is safer. Ya, ayam is white meat. Daging lembu, daging kambing dan juga daging babi, ya, considered red meat. Ya, smoking, alcohol, physical activity dan makan makanan-makanan yang berserat mengurangkan tahap risiko ini. These are modifiable risk factors. Try reduce obesity lah, kurangkan minuman alkohol, kurangkan merokok,
Kita kurangkan makanan terutama daging yang dah diproses. Kita taklah makan banyak sangat, tapi sekarang dengan Domino's Pizza-nya, dengan Pizza Hut-nya, dengan ya, restoran macam-macam kan sekarang, ya. And tak banyak makan sayur, itu problem juga tuh. Ya, tak banyak makan sayur, perlukan makan lebih sayur dan buah, terutama yang bukan yang dah diproses, bukan dari dalam tin. Ya, apa efek? Ya saya. Sorry puan, saya minta kalau boleh semua orang dengar soalan ni. Gastrik tidak. Gastrik sebenarnya gastrik ni orang Melayu panggil for peptic ulcer disease. So gastrik sakit dalam perut, bukan sakit dalam usus. Ya, dua penyakit yang berbeza. Sakit gastrik disebabkan oleh pecahnya permukaan mukosa perut ni tadi. Ya, mungkin disebabkan oleh rembesan asid yang terlebih oleh pesakit tersebut. Ya, stres, overwork, smoking, alkohol boleh membawa kepada terjadinya peptic ulcer disease. Peptic ulcer disease itself tidak akan jadi kanser. Ya, akan tetapi ada sejenis peptic ulcer disease yang disebabkan oleh kuman namanya Helicobacter, ya, yang boleh membawa kepada either lymphoma ataupun kanser perut. Ya, kanser perut. Gejalanya tak sama, gejalanya lain. Ya, tapi katakanlah you ada sakit perut, you blame gastrik, tapi sebenarnya kanser usus. You boleh jumpa doktor yang bertauliah yang berkenaan dengan yang tahu pasal how to differentiate between sakit perut gastrik dan sakit perut usus. So dia boleh buat appropriate investigation lah. So nak buat uji ke, colonoscopy ke, scan ke apa ke, ya, supaya you dapat reassurance kalau insyaAllah bukan kanser lah, bukan benda yang kita tak nak kanser ni kalau boleh kan. Ya, ya. Sebenarnya dan kalau kita ikutkan data daripada HKL, kita buat dalam 1,500 kolonoskopi setiap tahun. Ya, 1,500 kolonoskopi setiap tahun. Dalam 1,500 tu lebih kurang 15% surveillance kolonoskopi, orang yang pernah kena kanser sebelum ni. So setiap tahun 18 bulan nanti kita akan scope lagi sekali. Kita tolak yang tu. So tinggal lagi lebih kurang 1,200 kan. 1,200 kes kolonoskopi. And ni semua kes-kes baru yang kita scope. And dekat GH kita tak buat scope for executive health check-up. Tak ada suka-suka nak scope. Tak cukup orang pun nak buat. Ya, tak cukup orang nak buat. Ya. So ke semua pesakit-pesakit ni adalah pesakit-pesakit yang mempunyai gejala sakit perut of some sort. Ya, dia ada rectal bleeding ke, tenesmus ke, altered bowel habit ke, kembung ke, kan. Ya, so kita, and kalau orang Cina especially, saya defensif sikit. So kita akan buat kolonoskopi. Dalam 1,200 ni sebenarnya yield yang jumpa kanser sangat sikit. Yield yang jumpa kanser ni dalam less than 10%. Baguslah. Bagus for patients. Bukan apa? Bagus for patients. Kalau kita jumpa 90%, bermakna kita dah miss lagi ramai orang. Kan? Lagi ramai orang. So what I'm trying to say is, sebenarnya kebanyakan orang Malaysia ni sakit perut, kebanyakannya disebabkan oleh irritable bowel disease. Bila kita teropong tak nampak apa pun, normal je stomach dia, normal je kolon dia. Ya, 10% saja yang akan develop cancers. Lagi 20% jumpa benda yang incidental, diverticular disease, jumpa polyp, jumpa itu, jumpa ni, yang tak akan bawa kepada gejala yang dicakap. Ya, incidental findings sahaja. Jadi bila kita jumpa incidental finding macam tu, baguslah kita kena jumpa pesakit yang kita dah macam buat screening jugalah, kita boleh follow up orang yang dah ada polyp ni untuk supaya kita boleh buat scope lagi lain kali. Ya. So moral of the story yang saya nak cakap ni, the second part. So first part tadi, peptic ulcer disease tak lead towards gastric cancer. Tapi Helicobacter can lead towards gastric cancer and gastric lymphoma. Kanser usus tak ada kena-mengena dengan peptic ulcer disease ataupun Helicobacter. Ya, tapi kanser usus mungkin ada link dengan previous cholecystectomy. Kalau dah buang gallbladder, ada slight risk of developing colorectal cancer by association. But that has never been proven. Masalahnya dia macam ni. It's one of the commonest operations in the world, gallbladder removal. It's also one of the commonest cancers in the world, colorectal cancer. So nampak macam, does this cause that? Kan? Susah nak prove that sebenarnya. Susah nak prove. Ada beberapa study yang dah kita buat, nampak dia blame
bile salt punya presentation to the intestines and all that. Tapi pada pendapat saya, maybe there may be an association between cholecystectomy and gallbladder and colorectal cancer, tapi it's not really not proven and difficult to prove in the sense that it's a very frequent operation for gallbladder. It's also a very frequent cancer yang kita dapat dalam dunia. Ya. Kembali kepada slide ni tadi. So kalau kita exercise, makan sayur, buat tu, buat ni, stop smoking, alcohol apa semua tu, try kuruskan badan, adakah dia beneficial towards prevention of colorectal cancer? The answer is yes. Ya. Boleh kurang hampir, dah dikira hampir 50% risk reduction kalau boleh. Ya, so tolonglah buat saya wawasan kepada diri saya sendiri juga. Ya. Nah, kepada anatomi ini sekejap aja lah ya. So usus kita ni panjangnya lebih kurang 100 cm daripada dubur kepada sikam. Sikam ni kawasan appendix sebelah kanan. Ya, sempang antara usus kecil dan usus besar. Ya, usus kecil dan usus besar. Ada appendix kat situ. Appendix pun kira part of large bowel juga, usus besar. Kanser sebenarnya sangat jarang berlaku daripada usus kecil. Small bowel tak ada kanser. Very rare. Kalau orang Englishman kata as rare as hen's teeth. Ayam mana ada gigi, kan? Ya, rare as hen's teeth. Phrase yang dipakai dia yang diberi. Ya, tapi whereas colon cancer jauh lebih tinggi risiko untuk kena kanser. Ya, jauh lebih tinggi. Kenapa? Sebab usus besar ni sebenarnya sebagai suatu reservoir pada najis. Ya, ada this guy seorang nama dia Hodgkin's lymphoma fame ni, ya, dia sebenarnya missionary dekat Kenya. Dia tengok orang-orang masa kat Kenya ni seorang pun tak ada kanser. Ya, dia minum darah lembu, dia minum susu semua kan. Dia makan makanan berserat, makan sekejap lagi 5 minit dah keluar. Kan? Very fast. Ya, 5 minit dah keluar. Tapi bila this Maasai tribesman becomes westernized, they start to develop diabetes, hypertension, and starting to develop breast cancer and colon cancer. So dia percaya there's something in that diet of theirs, or his diet lah, western diet ni, yang carcinogenic. Ya, and dia tengok kawasan usus yang mana yang paling kerap sekali ada kanser. Paling kerap ni rectum. Ya, kalau dekat orang putih punya figure 45 to 50%, sigmoid another 30%, another 20 to 25%, cecum lebih kurang 20 to 25% lagi. Tempat lain ni kurang. Ya,